एक पहिया दाहिना, एक आगे पर, पीछे मुड़। एक पहिया दाहिना, एक पीछे मुड़। एक पहिया दाहिना, एक कदम चल। एक पहिया दाहिना, एक पीछे मुड़। एक पहिया दाहिना, एक आगे पर, कदम चल। एक पहिया दाहिना, एक आगे पर, एक पीछे मुड़। एक पहिया दाहिना, कदम चल। एक पहिया दाहिना, एक आगे पर, एक कदम बदल, फिर बदल के थम, मुड़। घोड़े उठा। एक पहिया दाहिना, एक कदम बदल। एक पहिया दाहिना, एक स्लोट, सामने स्लोट। वापस चल। एक पहिया दाहिना, एक कदम बदल। स्टंपिंग मत, आया से शुरू कर। थम। ইমান সময় লাগে নেকি? 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 নোৱাৰি এইকেইটা হিচাপ কৰি লাভ নোহোৱা হৈছে।
एक्शन। रणवीर आराम से वेट। अपना बॉल को लाइन ऑन दी पड़ेगा। लाइन से ऊपर है इसको। तो एक्शन पूरी करना है इसमें। बिल्कुल का एका হচ্ছে প্রাইমারি আইকো ফায়ার আর এটা হচ্ছে সেকেন্ডারি আইকো ফায়ার। প্রাইমারি হচ্ছে কোন ফার্স্টটা একটা এলএনজি যে ফিক্স টাইম থাকে ইয়ার পুরো খেয়ালে রেখে থাকে শুধু ফিক্স টাইম থাকে কাটনো পর্যন্ত উঠে থাকে এলএনজি। তো তার কিমান ডিগ্রি থাকে 19 ডিগ্রি থাকে 19 पर 38 করে করলো পারে জানাতে দাদা কমসে কম समझले। तो ए डिग्री मध्ये येऊन होईल की फास्ट 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 2 Hey! 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 पहिया दहिना एक दाब बाएं दिशा बोल लेंगे बाएं दिशा पुरल एक दाब पहिया दहिना एक दाब टिक एक दाब आगे पुर एक दाब पहिया दहिना एक दाब टिक एक दाब आगे बढ़ेगा पीछे पुर इसको थम